C'est la honte. Attends. Salam, Zahid. Ça va? Ça va, Riyad? Comment tu vas? Ça fait longtemps. Hein. Ouais, mais c'est que on s'embrasse, hein. Malgré le désaccord, mais on s'embrasse. Ça va. On est tous des citoyens, nous. Il y a quand même des désaccords dans le groupe. On va pas mâcher les mots. Hein. Ah, bah on est des. Ah, la politique, c'est comme ça. Hein. Ouais, les gens qui comprennent. Hein. On peut pas être d'accord. Hein. Attends. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa ta'ala wa barakatuh. Zulf Lawan, mes chers frères et sœurs. Nous sommes aujourd'hui ici, mes chers frères et sœurs, pour dénoncer et contester la visite de سي ماكرون في البلاد وسي راشد نكاز راهو في البلاد وشفتوا واش صرا يعني مع راشد وأصحابه. Vous avez vu comment on a été humiliés, mes chers frères et sœurs. C'est une humiliation. حشومة والله حشومة حشومة عيب والله عيب. الناس يطلبوا فيزا ويبوسوا اليد تاع البريزيدون ماكرون. حشومة عيب عليكم والله عيب عيب يا الله والله c'est une honte. Bref, حنايا en tout cas على كل حال on est toujours là mes chers frères. On est sur l'avenue des Champs-Élysées pour dénoncer la corruption en Algérie. هادو 40 سراقين. Vous avez vu mes chers frères et sœurs, شفتوا بعينيكم الرئيس الفرنسي خرج بلاص اودان زعما هذا بلادو وحنايا ما كانش رئيس. زعما الرئيس فرنسا راح يفيزيتي بلاد son deuxième pays. ها هذه هي. Il a été visiter son deuxième pays mes chers frères et sœurs. Et c'est une catastrophe. Donc رانا هنا sur l'avenue des Champs-Élysées ومع nos frères مع les militants les vrais hein qui sont là qui sont tous là aujourd'hui. راشد راه في البلاد كتشوفوا قدام l'appartement تاع سعداني hein les Champs-Élysées. Toujours on continue notre combat. On continue notre combat mes chers frères et sœurs. On continue. Pourquoi? Parce que c'est très important mes chers frères et sœurs. Donc il faut continuer notre combat. Hein? C'est pas parce que j'ai plus de mots. J'ai même plus envie de m'exprimer parce que quand je vois ce qui se passe aujourd'hui, je vois comment ils ont fait à Rachid, comment ils ont fait à l'autre fille, comment ils ont fait à Mustapha. Qu'est-ce que 6 personnes kharjou pour manifester contre. Mais c'est une honte, ya ikhwati, c'est une honte. وهادو هادو يسرقوا d'accord. هنايا علقوا العلم تاع الجزائر في فرنسا. تشوفوا لا بوليس قدامنا هما وحده. Il est là-bas, en face. Et nous, on est là. Voyez, tchoufou. Pour continuer ce qu'on fait avec Rachid, il y a 6 personnes qui sont sorties pour manifester contre la corruption en Algérie. 6 personnes, il y a écouté. 6 personnes, c'est une catastrophe. Ça veut dire que Hadou, qu'est-ce que je reviens à la folie parce que j'arrive pas à m'exprimer parce que j'ai tellement de haine au fond de mon cœur que c'est blessant. Voilà, c'est très blessant. شفنا ما كاينش رئيس ورئيس فرنسي خرج في بلاص اودان. يعني هذا هو الرئيس تاع الجزائر سي سا. هذا سي سون دوزيام بيي داكور. هذا سي الدوزيام بيي تاع لا فرانس وهو خرج دار اون فيزيت زعما باش يشوف المواطنين. سي كوا سي سيتويان كوا سي سكوند سيتويان دو سكوند زون. ها على كل حال nous allons commencer le témoignage تاع الاخواننا هنا. On va commencer par nos frères et sœurs. D'accord. خويا السلام عليكم. Un petit mot s'il te plaît. Un petit mot. على البلاد اخويا. شفت ها رشيد يشوف معانا يطلبوا الفيزا. فيزا. هذا الشعب هذا ما تسمى منه والو. الهضره اللي قالها يقول باللي الاستقلال رانا شفناها اليوم. بارك الله فيك. هذا الشعب بارك الله فيك. والو ما تسمى منه والو الشعب. بس من هو الشعب اللي يبوس في اليدين. فهمني يبوس في اليدين ويسلم يدير سيلفي معاه. ما تسلم منه والو هذا الشعب. 6 personnes اخويا. 6 personnes مع راشد ولطفي ومصطفى. 6 personnes خرجوا باش يمانيفيستيو. 6 personnes. Ça veut dire في البلاد هذا كاين 6 personnes اللي يحبوا بلادهم. سي مالوغو ويطلبوا الفيزا ويبوسوا يديه. يعني احنا الشعب يعني ما كانش ميساج هذو للشياطين وطاحوا الشعب تاعك وشتو هذا الميساج للشياطين ضربوا الشيطان. او الشعب تاعكم اليوم خرج يبوس في اليدين معايا رخيص. انتم الشياطين هضروا صراحه يعطيك. 6 من الناس خرجوا. 6 من الناس واليوم الشعب يدير في السيلفي ويبوس في اليدين ويقول لك اعطيني فيزا وراح الشياطين وخرجوا هضروا صراحه.
خرجوا الشياطين ما كانش فيهم حتى واحد راجل الشياطين نتوما ضروري تسبوا في الاحرار تسبوا في رشيد تسبوا في لي زون تسبوا في سرجان وراكم الشياطين شايله هاي اللي ماشي تاع اليوم هاي اللي ماشي تاع اليوم ما زلتوا تشوفوا العجب والله جي مالو كير والله جي مالو كير ما سنا منه والو رحم بابا والله ما سنا منه الشعب هذا الشعب غير تاع بطاطا وفريت اومليت وبيتزا قسما بالله العلي العظيم والله الشعب هذا كون جا والله العظيم كون جاكم مصافر كون جا العربي بالمهدي حي دركا قسما بالله العظيم انا حسيت بالنقل والله والله الشعب تاع فليكسي الشعب تاع فليكسي يحكي كان فيسبوك ونجمه وجيسي الله يهديكم والله العظيم ما استنى منه الشعب هذا الحمد لله كاين 6 رجال اليوم خرجوا في 40 مليون كاع كاين 6 رجال خرجوا اليوم الحمد لله واش شرط تضربهم وشدهم وداهم الله يهدينا الله يهدينا سي كراف اخويا يا استاذ السلام عليكم ادخل موف على البلاد ورشيد معنا رشيد يشوف معنا كيما قال خويا الشعب كما قال لك المهم بصح انا نحوس نفهم على الموضوع كيف كومونس تفي هذا يا خويا سي با نورمال كومونس دير هادو ما يحبوش بلادهم ما يحبوش واش مواطنين ولا كيفاش ils aiment bien la misère ils aiment bien se retrouver dans la situation où ils sont واش بالعربيه باللي بلادهم باللي وريث بزاف فيها دراهم بزاف فيها صوالح بزاف بصح كيفاش الرئيس الفرنسي جا البلاد ويبوسوا في يديه ويقول له عطينا فيزا يعني ما يحبوش بلادهم هادو bien sûr c'est clair ils sont pas des Algériens vrais اوصل الفيزا دي فو كيما قال لك تاع البطاطا هادو تاع البطاطا والبطاطا ورقات فاهم غتشي هذو ما كل واحد فهمني خويا ما فهمتك يا خويا فيقوا صاحب الجزائري فيقوا بارك الله فيك على بلادكم مصروف على بلاش يدي دراهم هذا سالم دجاج tu dis on fait quoi ici رانا قدام لابارتمون تاع سلال كيما نقول لك اخويا دوبي سو ماتان لابارتمون تاع سلال sur l'avenue des Champs-Élysées qui coûte 1 million d'euros داكور هادو دراهم تاع البلاد ورانا هنا ومانيفيست داكور نو حنايا مواطنين ونديروا خدمه تاعنا ندافعوا على بلادنا وعلى الحق تاع الشعب وعلى هذا شفتوا العلم هذا ماتوا عليه 1.5 مليون شهيد اي تحمد واش قال اي تحمد قال لنا ils ont libéré le pays mais pas le الشعب pas le peuple donc حنايا le devoir تاعنا اليوم c'est de faire en sorte que le pays la liberté du peuple soit recouverte ça veut dire لازم الحريه تاع الشعب d'accord donc c'est notre devoir à nous c'est notre responsabilité ماشي تاع هادو d'accord donc شوفوا مليح هادو شوفوا راني عندك الناس يشتعوا امام في لي شونزليزي علاش باسكو هادو خداعين منافقين وسراقين يعني على كل حال ما يدافعوش على الحق تاع بلاد ما يدافعوش على بلادنا يدافعوا غير على حقهم ولي زانتيغي تاعهم يا اخوتي ان توكا على كل حال ما تقسموش السلام عليكم اخويا بارطاجي ماكسيموم بارطاجي السلام عليكم تفضلي moi je t'écoute بارطاجيو ماكسيموم على بالنا بلي ماشي حنا اللي نقولوا شكون نستقبلوا وشكون ما نستقبلوش على بالنا بلي الخبزه تاعنا ما نحكموش فيها مي حنا قلنا نقدروا نقولوا نخرجوا الشعب يخرج يقول كلمه ولا في هذا الشعب ما يخرجش بلاد الحقره وما كانش العدل والناس يخرجوا يسرقوا معليش يقولوا لهم لا ولا فلاش مي كي يخرجوا يقولوا لا ما يصرفوش بهم واش يدير الشعب غير يقعد في دارو مي انا كي شفت لا فيديو الصباح تاع الناس اللي يتلاحوا على ماكرون على بالهم بوالو شفت الناس يتلاحوا كيفاه الراجل جاي يقول لك بلي المعروف هذا الرئيس تاع بلاد وبلي هذا ماكرون تاع وجده راح يزيد 5 فوق 5 انت تقول ندير سيلفي معاك انا واش ضرني واش خرجني خرجوني صغيرين تاع النساء اللي قاعدين يزغطوا هذوك لي جاجيغواز اللي قاعدين يزغطوا انا كي عاد لا جاغواز بنت البلاد هي اللي تزغرت علاه النوم هذوك تاع الصحه علاه النوم هذوك البعاد اللي يخلوا الصواور اللي يحكموا المدام مالهم لا ما تريفيش لا دار منهم هما بنت العاصمه قاعده تزغط على ماكرون علاه
الكبر كيما نقولوا خرج دار الكوزين، شن الكوزين ضغطي عليه، ضغطي على الرجال اللي واقفين، ضغطي على الحكومه اللي عندك، ضغطي على الناس على زوخ البسكوتي ما راح يستقبل في ماكرون، زوخ هذاك وما على بالوش واش يصرى، زوخ هذاك والي الجزائر ما على بالوش واش يصرى، زوخ فما بالك القرايب عليه ضغطي عليهم، ضغطي خرجتي الشهداء في سبيل الوطن، ضغطي فرحتي بولادك، فرحتي بالناس اللي قاعدين Non, Rachid, regarde. Si tu fais inviter, c'est pour qu'il parle avec nous. الشارع وصلنا باللي ناس تاع 70 و80 سنه يموتوا في الشوارع من البرد والهم، الناس يموتوا من الجوع، الناس يموتوا في لي سوبيتو، عليهم نضغطوا عليه نفرحوا، احنا ما نقرروش، على بالنا باللي ما نقرروش ما نحكموش، ما عندنا الحق في المقاطعه، ما نفرحش انا بسمعتها ولا بغير، علاش نفرح فيه؟ نفرح بالناس اللي تخدم لي ولا الناس اللي تخدم ضدهم، انا كي نشوف الحكومه، كي نشوف الدور، كي نشوف سعيداني نسيت الناس هادو ما ندوروش بس عنده فايده، كي نشوف شعبي بسيط كيفي، علاه تشيتوا لهم؟ علاه تشيتوا انتم على ماكرون؟ ما يعرفوش ما يسمعوش فيكم، ماكرون اللي تديروا باش ديروا ريسالتي معاه، هو راهو دير ريسالتي مع لي كوشون، هو عنده تصارف مع لي كوشون يخدمهم، عندهم ان كوشون خير منكم، ان كوشون خير من الجزائريين الكل، ان كوشون خير من لي زافريكان الكل، راهم يشوفوا فيكم، يشوفوا في الغدوء اللي تحت، يشوفوا في البترول، يشوفوا في الهبز، يشوفوا في الجامعة، يشوفوا في المرجان، ما يشوفوش فيكم عباد عندكم حقوق، ما يشوفوش فيكم شعب عندهم الحق في قرار مصيرهم، ما يشوفوش فيكم عباد عندهم كرامتكم، يشوفوكم تبريوا وهذوك الكلمات اللي يقولوهم، علاه تضغطي عليه؟ علاه تضغطي عليه؟ قاعدة في دارك علاه تضغطي؟ ما تشوفيش فيها الولاد اللي حرادة اللي ماتوا وديك لهم حدود، ما تشوفوش الناس اللي يشوفوا لي زوبيتو الاولاد التعليم اللي يهمشونا، القرايه ما عادش تقولوا بسم الله، ما عادش تقراو، هذا كلش راهم منهج، راهم هذو هما الناس اللي وصلوا الشعب مجهل، الشعب جاهل، تلميذ جاهل، يكبروا يمشيو الجهل ومن بعد داروا لهم سبحنا لا هذيك، ها هيك انترنت ها الكونيكسيون وبعد تسهروا في راكب ما كنا نمشي اخرجوا تموتوا وما تبقوش تقولوا خرجتونا ونشوفوكم، ما كنا نمشي اخرجوا نحكموا ديالكم، قاطعوا هذا الشيء، إذا هو يجي يقول لكم ندخل على الفرع تاع سيدي فرش ونمشي في شارع العربي بالمهيدي وانتم تعرفوا له ماشي وحال صدره كيهضر مع واحد قال لهم قسكوا لي فهمني تاع غير روحوا نشوفوا، ما يقيموا ناس وما نهمهمش، الكوشون اللي هزوا في صدره ونصور معاه دار معاه سيلفي خير من لا فريق نتاعه، لازم تفهموا يا الشعب، لازم تفهموا، لا تقولوا الناس راكم حركه، ما احناش حركه، راكم انتم اللي ولاتوا حركه في بلادكم، انا لاباس علينا، انا هنا لاباس نتاكي معكم، انتم اللي عليه تشيتوا، ويا الشياطه اللي تتاكيو تقولوا لي دار راجل ولدك، انا نقولهاش نحبوا. Non, non, laisse-les parler, تفضلي. Non, non, mais laisse-la, non, c'est pas les gros mots, elle a pas dit des gros mots. Chita, là, elle a pas dit des gros mots. تفضلي, exprimez-vous, c'est libre. On est dans un pays libre, تفضلي. S'il vous plaît, تفضلي, laisse-les terminer, s'il vous plaît. لا, تفضلي. هذا هو المنتي طابنا اللي حتى يعيش صحيح يخدم سياد يخدم حركي، انا نشوف باللي الشيطه هذه ولا واحد يروح يدير الكلام الناس عاد تعلموا، انا شياد خير منك، تبغي انا نهضر الشياطين اللي راهم يتاكلنا اللي راهم يهضروا فينا انا ما نسكتوش، ورانا نهضروا في الوقت اللي نحبه، ورانا ما حناش مع رشيد الكاز وما حناش مع لام جي سي، ورانا مع الجزائر، انا كي شفت بنت بلادي الجيغواز قاعده تسرق المقهى غرني قلبي وخرجت حضرت، ومره خراكي تزي غرني قلبي نزيد نهضر، هذه تبقى هيك كل واحد عقليته وكل واحد البرينسيپ تاعو، هذا يكون هيك كان الناس اللي يعرفوا واش الكلمه هذه، كاين الناس اللي بلوكي احنا كيف في الجزائر، يبقى اليوم خرجوا 5 شبان في العاصمه من 40 مليون 5 ولا 6، انا عندي سنسوار، عندي هذا راه سنسوار، خرجوا 5 بعد عام 55 لا للعودة الخامسة لبوتفليقة، سعيد يا بوتفليقة، أنت سعيد؟ سعيد يا بوتفليقة. طب شنالك؟ سعيد، وراح يوقفوا ضد الناس اللي راح يوقفوا معاه. واللي بغى بوتفليقة وما جبتوش هذا الطيب، هذا يكريتيكيني، يروح يدير اللايف يقول له مرحبا بك يا بوتفليقة، يقول مرحبا يعطيك الضغاب ومدام اللي صغرتي.
هذه الكريتيكي تعطينا مثلا لا هذه خاطر دو ميساج هذا بور شياتي جو با ترو سي كلام جاي صحيتي. بارك الله فيك ميرسي بوكو بارك الله فيك ميرسي بوكو. تفضل اخويا. السلام عليكم استاذ. السلام عليكم. صافا الحمد لله بارك الله فيك. شوف السلام عليكم. صافا اخويا. لي الجيريان دائما في الوقت. وي تفضل تفضل. وي تفضل صافا استاذ تفضل. Donc aujourd'hui on est tous unis hein. On est tous unis. Voilà pour la cause nationale. تفضل اخويا. السلام عليكم جماعة. Ah bon? Ah bon? Hein? Il faut lire. Ben oui, mais j'ai oublié. J'ai pas l'habitude avec la langue. Papa Noël. J'ai deux sujets très importants. Concernant le premier sujet concernant la visite d'Emmanuel Macron en Algérie, le soutien au 5e mandat des présidentielles algériennes. Donc, je commence par la visite d'Emmanuel Macron. Le son il est mauvais. Pour qu'ils entendent bien. Bien appuyé. Voilà. Donc, je continue sur la visite d'Emmanuel Macron en Algérie. Moi, j'ai remarqué, et ce n'est qu'un avis personnel, mon avis personnel est déduit ce qu'il suit. Exactement. Donc, l'Algérie là, depuis Giscard d'Estaing, François Mitterrand, Nicolas Sarkozy, Jacques Chirac, François Hollande et Emmanuel Macron. Est-ce qu'il y a eu vraiment un développement ou une coopération réelle qu'on voit sur le tas depuis la coopération franco-algérienne? Celui qui a cette réponse n'a qu'à me le dire. Et par contre, j'ai remarqué autre chose. À chaque fois les deux élections françaises, le président ou le candidat vient 3 à 4 mois avant les élections en Algérie, et quand il est élu, il revient 5-6 mois après. Moi, j'ai ma petite déduction. Et c'est un critique. Je dirais que la promesse pour les chèques et pour l'arrangement des contrats algériens, comme ça a été prévu, quand il revient, ça veut dire la confirmation. Et c'est le cas à chaque fois. François Hollande, il est venu avant les élections et après les élections. Monsieur Nicolas Sarkozy, il est venu avant à Alger. Après, retour, après les élections, il est venu à Constantine. Il y a eu des petites émeutes. Donc, je sais bien de quoi je parle et on ne va pas mâcher les mots. Donc, avec monsieur 8 heures en plus, c'était le roi algérien, le roi, le mangeur de chair humaine. C'était le roi. Donc, ça. Et c'est tous les présidents, tous les présidents. Donc, à chaque fois, c'est pour l'intérêt. Et personne ne peut me dire, c'est le cadre des visites. Le cadre est diplomatique avec la coopération franco-algérienne. C'est un autre cadre que je vous laisse deviner. Et j'espère que vous allez répondre sur les commentaires et pour voir l'opinion publique. Ça, donc pour moi, personnellement, je réponds, c'est pour des intérêts de la France. Ce n'est pas les intérêts franco-algériens. Et ça n'a jamais été équitable. Ça n'a jamais été équitable. عمره ما كان التوازن ما بين العلاقات الجزائرية والفرنسية. لماذا؟ لأن فرنسا استعمار الجزائر واليوم راهي استعمار الجزائر à distance المسافة يعني من بعيد. رانا دائما فرنسا راهي مستعمرتنا والناس اللي راهم سماهم على بالهمش راهم يقولوا باللي رانا مستقلين وكذا. استقلال تطرج ما عندكش. وانه استقلال يا محمد الاولى ليبرتي. استقلال ما عندكش. تدخل الحانوت يا دو مال اشتي فرماج ودقيق. ما تحكيليش تحكيها البيبيت يا سي محمد. دونك
Ça, d'une part. Et d'autre part, Soukna, l'organisation باش تمدوا سكنة الواحد حتى تمرمدوها alors que nous sommes 40 millions avec une surface de 5 fois plus que la France. كل لي سكنة ما كانش والبترول يسيح تاع سيدي ربي والحمد لله كان ربي. ماهيش فرنسا ربي. يا فرنسا fait que la technologie. La coopération entre l'Algérie et la France, c'est la France a la technologie, nous on a deux choses. Le sol et le pétrole. C'est pour ça que le partage n'était pas équitable. Donc, je saute au deuxième sujet. Je demande au gouvernement français et à la France de ne plus soutenir un 5e mandat pour quelqu'un il devrait prendre sa retraite. Il a travaillé ou il n'a pas travaillé. Il a fait ce qu'il a pu ou il n'a pas rien fait. Ça, on le laisse avec sa conscience. S'il est toujours là. Donc, c'est tout ce que je peux dire. Donc, laissez la part des jeunes, laissez les jeunes avancer et travailler. Il faut bien un début pour en avoir une expérience. Sinon, on ne pourra jamais avoir d'expérience. Zid Haja, الناس شياتين, ça c'est autre chose. C'est un troisième sujet comme ça, vite fait. أنا هاني في فرنسا, avenue des Champs-Élysées. هاني من قبيله وانا نكريتيكي, اهضر بالعربيه كشمريه يا جماعه. نكريتيكي في فرنسا والحركه والقول والجوفرنمون تاع فرنسا. ما تقوليش راك حركي وانت قاعد في دارك. ارواح يا اخي ما تشتيوش فرنسا. تحب ارواح وقف معايا وسب فرنسا كيما راني نسب انا. ما قدرتوش. دونك ولا ولوطر ça veut dire عندكم un problème. Vous êtes envoyé des gens تاع 20 اورو اللي عندك ان ارغيومون. ومش تبدا تخشم في راسك وتعيط وتخلط الهضره معايا. ما تقدرش شي ماتيماتيسيان ونخمم مليح. اذا عندك ان ارغيومون فالابل تقول لي علاش انا واقف ونحب نحرم فرنسا باش تقتل. اذا قدرت ما عنديش قوه. انت ما قدرتيش يا اخي تحب الجزائر. انا نحب الجزائر. انا لا زياره فرنسا في الجزائر. قولها انت قول كما تقول لا هذه لا هذيك. حب تاكل خبز و20 اورو. فوالا سكو جو بدير. دونك نعطيك لا ديمونستراسيون par A plus B et du noir sur blanc comme quoi راكم ناس مبعوثين 20 اورو والناس اللي يديروا هكا. هذا هو وقت فرنسا بكري. جو فو دير une implication حركه tout simplement. دونك نرجعوا وعلاش exactement le développement de l'Algérie même cherche. La France ne veut pas laisser le développement en Algérie, ne veut pas laisser le développement en Afrique, et particulièrement l'Algérie, parce que c'est un pays très riche, très très riche. Le partage n'est pas équitable, il est inéquitable. يعني ماهوش متوازي. Le partage de la richesse pour le peuple algérien n'est pas distribué uniformément. نعطيكم مثال سامبل. هذا الإنسان اللي راهو مواطن جزائري وعنده جنسية جزائرية ولا جنسية فرنسية سي متقدور. هذا كلكو فو لو فويي. هذا الإنسان راهو فونكسيونير. كاين 3 و 4 باغامتر ولا فونكسيونير en Algérie. كاين 3 و 4 باغامتر. احنا نشوفوا اسكي فيريفي او موان 1. عندك il faut qu'il soit de nationalité algérienne pour les fonctionnaires en Algérie. Et surtout, une boîte comme la Sonatrach, c'est pas n'importe quelle société parce que les revenus à 98% des revenus algériens viennent de la Sonatrach. Si c'est lui le PDG. PDG يعني président, directeur général de la Sonatrach. هذاك هو الدرابو تاعنا، هذاك الشعب تاعنا السوناطراك ناكلوا منها بالخبز. Tout le monde. هذا il est de nationalité algérienne ou franco-algérienne. معليش on va lui donner un cadeau, une petite fleur, c'est un Algérien. Ça marche. Est-ce que donc il y a une autre question, même هو يتفرج فيا. Est-ce que هذا الإنسان il a fait de la prison في بليده tribunal militaire a été condamné pour 30 mois de prison ferme pour espionnage, qu'il est innocent ou coupable, c'est qu'il a fait la prison. Il a fait de la prison. هذا إنسان عنده cas judiciaire تاعو مسخ un cas judiciaire il a marqué 30 mois de prison ferme. Est-ce que le canon ou le Dastur jazairi, c'est-à-dire la loi et la constitution algérienne, autorise à quelqu'un qui a fait 30 mois de prison ferme pour travailler comme étant le président directeur général, le PDG de la Sonatrach, qui est la ressource principale et unique, d'ailleurs unique en Algérie. Voilà ce qu'il possède, ce monsieur. Il possède
2 appartements, dont un 87 mètres carrés, à Neuilly-sur-Seine. Il est de nationalité algérienne, on va dire. Et le deuxième à 300 mètres carrés, à Neuilly-sur-Seine. Son fils, il roule avec un Porsche Ferrari décapotable en plein Paris. Plus les 72 000 mètres carrés à l'île de l'Ebiza. Est-ce que vous trouvez que le salaire d'un monsieur Ouattaradour permet d'acheter et d'en avoir ces fortunes colossales, et en plus, sans compter ce qu'il a dans ses comptes bancaires à travers le monde. Donc, Mouna, par hasard, il est de Tlemcen, né à Oujda. Donc, je ne sais pas pourquoi, le monsieur Shakib Khalil, il est de Tlemcen, né à Oujda. Et pas mal de ministres nés à Oujda, de Tlemcen, né à Oujda. Alors, je me demande, est-ce que de Alger à Taborj Majimtar et de Tlemcen jusqu'à Bir Later, il n'y a pas d'autres polytechniciens. Et moi, personnellement, j'en connais des milliers de polytechniciens algériens qui sont capables, mais à la différence, donc, ils peuvent travailler, ils sont nés en Algérie et ils travaillent, et c'est des ingénieurs de très haut niveau. Donc, il ne faut pas nous raconter des bobards. Il y a des petits hameaux dans les provinces algériennes, il y a des petits hameaux. Croyez-moi, mais un douche non. ما عندوش طريق ما زلنا نمشيو في لابيست مازال عنده الكانكي هذاك لا لومب بترول 2017 ماهوش عيب عليكم ماهوش عيب عليكم سيرسيرمون انا ما نقول لكمش ملاح ولا مش ملاح انا نقول لكم واش شفت الجزائر سي افو دو جوجي انتوما هما لي باترون انتوما هما لي ريسبونسابل انتوما هما لو غوفرنمون فهمونا علاش هذا الشيء باسكو مازال ما يحكمش العهده مازال لازم العهده الخمسه باش ديروا كيما لوتوروت à chaque fois le projet du siècle, il y a 20 سنة, finalement, on cassera partout. Il faut nous expliquer. Il ne faut pas faire le système D. C'est un gouvernement. C'est pas bricolage. On n'est pas là pour bricoler. Il y a un peuple qui vous attend derrière. Et vous savez combien? 40 millions d'habitants en Algérie. Ils aiment le bled. J'ai un autre point de vue très important. Tout à l'heure, j'ai vu une vidéo qui a été, heureusement, américaine. Ils ont créé Internet et Intranet. Et tout ce qui se passe, on le saura dans la seconde même. J'ai vu une vidéo en direct de monsieur Emmanuel Macron avec des gens qui sont, oui monsieur Emmanuel Macron, on veut le visa, on veut le visa. ما تحشموش ما تحشموش ما تحشموش. Et en haut, il y a des gens, ils heurtent là Emmanuel Macron. Donc on va réincarner monsieur De Gaulle, on va le ramener, ils heurtent عليه يقولوا la française, l'Algérie française. زيدوا هذه خير. زيدوا هذه باش نتناو. C'est très grave, c'est très grave. Vous n'êtes pas conscient, vous n'êtes pas conscient, vous n'êtes pas conscient de ce que vous faites. الشعب تاعنا ما قريتوش جهالة وما تحسوش بالوطنية. احنا ماناش هكا. جامي د لافي. نحبوا الجزائر. تحيا المجاهدين وتعيش الجزائر. هم الشعب وإلا كان الجوفرنمون كثر من الشعب تحيا الجوفرنمون ويسقط الشعب وإلا كان الانفرس الشعب ويسقط الجوفرنمون. السلام عليكم. Bon, je vais dire bonjour à tous les Algériens qui nous regardent en direct. Nous sommes ici aux Champs-Élysées pour vous soutenir, pour vous dire qu'il faut sortir, manifester. Et il ne faut pas avoir peur. C'est vrai que c'est pas facile de sortir en Algérie parce qu'on sait bien que l'Algérie, la loi, elle est bafouée, malgré que le droit à la manifestation, c'est un droit constitutionnel. Mais malheureusement, que le procureur d'Emmanuel Macron, par cette visite, elle va soutenir un gouvernement qui n'existe pas, un gouvernement dictatorial, un gouvernement qui opprime les jeunes, un gouvernement qui interdit toute manifestation dans tout le territoire algérien. En même temps, nous, on ne veut pas cautionner un 5e mandat d'un président qui est inexistant, car depuis 2012,
on ne le voit plus sur la chaîne, soit à la télévision, soit sur la chaîne politique. Donc pour nous, c'est un président parce que pour nous, il est mort d'après la source de M. Nekez. Donc il a annoncé mort. Donc comment voulez-vous, le gouvernement français va y aller en Algérie pour encore soutenir ce monsieur qui a violé la Constitution en 2009, car la Constitution algérienne, elle stipule qu'on n'a pas le droit de faire plus de 2 mandats. Donc ce monsieur a violé la Constitution, ça veut dire qu'il a violé 40 millions d'Algériens. Donc je reviens à cette visite. Donc l'Algérie, généralement, elle n'a aucun intérêt de cette visite parce que l'économie, tous les contrats qui ont été signés avec la France uniquement pour l'intérêt de l'économie française. Je vais vous donner un exemple concret. La maison Renault à Oran, Renault qui a été construite à Oran. Vous savez comment le contrat, comment il a été signé avec la France? Eh bien, le terrain où ils ont construit la maison Renault, il a été donné par 1 euro symbolique, un dinar symbolique. Et vous savez, c'est qui a financé tous les projets? Eh bien, c'est les banques algériennes qui ont financé tout le projet de Renault. Et M. Renault, il arrive avec quoi? Il arrive avec son matériel et sa technologie. Et vous savez, qu'est-ce qu'ils ont créé comme emploi? Ben, ça, c'est du concret parce que j'ai vu le contrat. Bon, ils ont créé 300 emplois. En plus, c'est quoi comme emploi? C'est une usine d'assemblage. Ça veut dire ça ne demande pas une technicité, ça ne demande pas un niveau pour faire le montage de ces Renault. En plus de ça, le contrat qui a signé le gouvernement avec Renault, il a dit le gouvernement a signé le contrat comme quoi tous les Renault qui sont fabriqués sur place, ils vont être achetés par le gouvernement et puis le gouvernement lui-même va vendre aux concessionnaires. Bon, les concessionnaires, vous les savez, c'est qui? Les concessionnaires, c'est les généraux, les concessionnaires, c'est les ministres, les concessionnaires, c'est les bandes de voyous qui sont en Algérie. Donc ça veut dire l'État, elle achète chez Renault, ça veut dire Renault, il est bénéficiaire à 100%. Où est-ce qu'elle est la valeur ajoutée pour l'économie algérienne? Où est-ce qu'il est le développement de l'économie algérienne? Eh bien, l'économie algérienne aujourd'hui, elle est à 98% sur les hydrocarbures, c'est-à-dire c'est les gaz conventionnels. À part les gaz conventionnels, on n'a aucune économie en parallèle. Et tous les contrats qui ont été signés avec la France, c'est bien pour l'intérêt de la France, non pas pour l'intérêt de l'Algérie. Donc rien que pour ça, nous, on ne veut pas cette visite pour y aller juste avoir des contrats juteux pour profiter de cette économie algérienne, pour développer leur économie en France. Et nous, notre jeunesse, elle est livrée à elle-même et parfois, elles sont noyées en Méditerranée. Et ces jeunes-là, c'est des sons, personne ne les représente, personne ne parle de cette jeunesse. Donc nous, on vous dit, vous en Algérie, nous sommes ici pour vous soutenir, nous sommes ici pour manifester à votre place parce que je sais qu'en Algérie, vous n'avez pas le droit de manifester, mais nous ici, on fait le relais, on va véhiculer ce que vous voulez dire ici. Nous, on le dit, on sait bien que la justice algérienne, elle est à géométrie variable, on sait bien que notre police, elle est sous les ordres de cette mafia. Donc quand ils donnent les ordres à la police, au CRS, en Algérie, bien évidemment, ils vont arrêter les jeunes qui ont manifesté. Nous, on est là, on vous soutient. Quoi qu'il arrive, on sort ici en France, parce que ici en France, quand même, on a une autorisation comme pour manifester, et quand même, on est dans un pays de droit. Quoi qu'on dise sur la France, quoi qu'on critique, quand même, la justice française, elle fonctionne et ils respectent quand même la Constitution, parce que le droit de manifester, c'est un droit constitutionnel. C'est pour cela, nous, ici, au nom de cette Constitution, au nom de cette loi, on est là, on manifeste, on dit non à Emmanuel Macron, parce que Emmanuel Macron, il est parti en tant que colonisateur, il était parti en tant que président pour y aller, pour être reçu par un président, mais il est parti comme colonisateur. Et on le sait bien que l'Algérie n'a jamais eu son indépendance. En 1962, on a eu notre indépendance comme sa politique, mais finalement on est colonisé à domicile.
aussi partie par les déserteurs de l'armée française, par ces personnes-là, ils ont pris le pouvoir, ils ont fait le coup d'État au GPRA, et depuis ce jour-là, on est gouverné par des nombres de harkis. Il ne faut pas avoir peur de dire ça. J'ai dit des collaborateurs, eh bien c'est vrai, parce que l'histoire, elle est là. Et la preuve aujourd'hui, comment vous expliquez, presque 60 ans après l'indépendance, la jeunesse algérienne n'a pas le droit de manifester. Et vous dites que nous sommes dans un pays de droit, et vous dites que nous avons l'indépendance, mais c'est pas vrai. L'Algérie, elle n'est pas indépendante. On est toujours colonisé par des colons sur le place. On est maintenant colonisé par des Algériens comme nous. Mais vive Macron! Macron, il a imposé au Boutika la suite de Vira en Algérie. Libérez Rachid! Libérez Rachid! Libérez Rachid! Libérez Rachid! Libérez Rachid! Libérez Rachid! Rachid! Les caisses! Les caisses! Les caisses! Les caisses! Les caisses! Les caisses! Non, libérez la banane. C'est qui va parler? Attends, il y a un mot. Ouais. Tout à l'heure, il n'a pas parlé avec lui. Ça ne sert à rien. Si. Voilà, donc il y a eu des commentaires. Il disait tout à l'heure, on l'a bien lu, ça a été répété à maintes fois, que soi-disant, j'aurais dû être Bazir. سليمان مليح ايناس جزائري وميسن تمر في الجزائر امورزينيو في الجزائر ولولو في الجزائر ويما تمازيغ تمازيغ ودادا مجاهد وبابا مجاهد ومين يحكموني غير عواليش كمين سلم غير كوردا مسرين نسم الصلاح وكمين عواليش موش دير كاسم ما كومش يدير قاسم ولا شير قاسم السلام عليكم ورحمة الله. Attention. Tiens. Comme ça, il va très bien. Vas-y, moi je prends un peu la parole. Voilà. C'est bon, on est bien placé. بارك الله فيكم. En Algérie, nous avons 8 langues. عربي، باي، غابي، شاوي، شنوي، درقي، كوارك، جابي، وكاع الصحراء، وبربر. وعربية. Oui. C'est les Français, ils sont la France. يقول لكم وفي هذا الحق ما الحق يقول لكم احنا مش
انسان vas-y. اليوم انا جيت هنا نوقع مع ضد الفساد في الجزائر وخاصه مع لونتربريز في البريزيدون باش يبلغوا الاسلام من هذا المكان اللي هو خايف علينا راه في الجزائر ماش عارفين هذا راه يجبر ولا ما راه حد فينا حنا نطلبوا السلطه الجزائريه تعطي لهم الموضوع مانيال ماكرون دير ان بون جيست تعطي لهم لاغريمون باش Pardon. pour casser هذا الحصار ونكسي هذا الحصار اللي راهو دايرينه على رشيد الكاس لازم نحو هذا الحصار اللي راكم منين ما يجي يديروا 20 بوليس يعسوا لازم نحدوا الحصار على رشيد الكاس باش يبين لكم بلي هو وحنا رانا اليوم ساندوه 100% رشيد الكاس بريزيدون 2019 ما نقولش وجده ولا نجي اللي عنده كوار تاع وجده يروح لوجده اللي عنده تاع تونس يروح لتونس اول سبيس قبيله زواج صحيت غلاس. كاس السيولة كاس الشعب الجزائري. السلام عليكم عليكم بلادي وعليكم من جلجلة سي فات حيدرة عودة أنا personnellement, à mon avis, il n'est pas pour vraiment légitimer ce président. Voilà, je vais vous dire, la petite partie que j'ai compris. Déjà bien
Connexion, c'est bon, vas-y, Tfadol. Désolé, connexion. Voilà, donc une fois que le petit bruit ici est bien dans les poches, comme ça reste que le président, c'est bon. Donc il s'avérait que les autorités algériennes, ou même Madame Zahiri, eh bien, ils chutent. Je vois Emmanuel Macron à droite parce que il est un peu doucement, il n'arrive pas à gérer ses gestes, ou je ne sais pas. وصار بيا تشوف لي مسيو وجمل pour dire زعما المسيو ماكرون رانا خلاص راناش معاك دابا هو il aura répondu avec les deux conférences qu'il a fait pour Burkina et en Côte d'Ivoire. Donc المعنى تاعها le pire des pires, le pire des pires, ماشي uniquement on a perdu nous-mêmes, on a perdu l'Afrique, nous-mêmes uniquement maintenant, donc on a perdu même le marché de l'Afrique. Parce que M. Emmanuel Macron a bien montré que le prochain leader, le prochain représentant de l'Afrique, c'est bien les Marocains. Les Marocains, pour moi, après le Sahel, à l'important, ils travaillent. ماشي كيما الدبلوماسيه هذيك ميديا تاع السلطات يقول لك يبيعوا بنظره ولا يبيعوا فيه يبيعوا بالنفقه نبيع نظره لا واش كاين يبيع نظره دير كيما هو كيفاه il aurait pu il n'avait pas tout ثم في الكوت ديفوار قال له روح لنا مسيو يحيى ثم هذا المسيو حتى هذا 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 يتفرج هذا مسيو يا برانا الشعب الجزائري وين وصلنا ولكن la visite à Macron, ne vous inquiétez pas du tout. Il n'y a aucun contrat à signer. C'est uniquement le reste des contrats qui ont été signés en 2013 avec M. Hollande, le grand ami de M. Bouteflika, afin de lui légitimer le quatrième mandat. Donc ils sont en train de reprendre ce qui reste un peu du contrat électoral. Le quatrième mandat. Donc, la situation se présente. Monsieur Rachid, posé à la maison, les Algériens qui veulent dire leur mécontentement. C'est pour ça. الرئيس ما يشوفون احنا قلنا لكم مين يا اخي مين يا اخي جايكم الله dans mesure si vous êtes en mesure de me rappeler monsieur le président Bouteflika devant Emmanuel Macron et qu'il discute avec lui n'est-ce pas يقول لنا غير شهور انا سوري ما داروهاش يقول لك بلي مشى يضرب روح ياكل الكسكس مع مسيو عبد العزيز بوتفليقه après décision locale. C'est la même chose. C'est Macron, il ne veut pas afficher les Bretons, la rencontre de M. Bouteflika identiquement parlant à celle de la visite de M. Obama ici à Paris afin de détourner un peu les intentions des gens. Mais je connais Rachid, un peu. malgré تعذبنا غربينا ندبنا ولكن هو عندنا المينيموم تاع الجامعه فهمتوا الشعب الجزائري كنت غلط انا نقولها لك بنيتي والله العظيم ما يتوقع على هذا الميزان هذا والله ما يفرج عليك ربي باسكو جي لامبرسيون vous attendez de quelqu'un d'autre bien vous libérer لا عيب عليكم على بالنا بلي النظام هذا تاعنا النظام حكا نظام ديكتاتوري تدير حاجه يجيو يديروا ها واش نظام الجزائر كنديروا ولكن باش نغلبوهم ماشي غير واحد يهضر كنا حنا هنا ولا هذاك لي ولا سورتي توش اسيفيكمون ريحه والله ما تهضروش كاع ريحه هذا نديركم منا من هنا حتى الامم المتحده ولا العالم باسمه يفهم باللي النظام هذا يخرج قلنا لكم ماشي بالقوه بورسون باسيفيكمون ماشي لكم باسيفيكمون قلنا لكم ديروا لكم ماشي المصالحه هذاك المصالحه في سبب هذه تاع الرقبه الرشيد ولكن الفائده والانتغي باسكو في الصغير سي باريس à travers le monde entier والله كنا عندكم كنتو في نورمال ماشي يعطيكم غير 20 ans
Toute notre vie, nous allons dénoncer la corruption, nous allons dénoncer l'illégitimité de ce pouvoir, nous allons dénoncer la dictature de ce pouvoir, la dictature car vous ne pas originaux. L'injustice, Monsieur Macron, à votre retour, nous allons venir vous voir directement à l'unité. Nous allons pour nous donner enfin le compte rendu de cette visite. En même temps, je profite de cette occasion, en tant que éducatrice, musique, pour rendre hommage à une touritaine de la chanson française, M. Tony Hallyday, à la première. C'est bien, donc. Ce monsieur-là, il a marqué tous les esprits, les cœurs, les intellects, du monde entier, à leur donner de l'amour, de la musique, de la compréhension de Al-Habra, tel l'Istiklal. وشكرا عليكم ان شاء الله الى الامام. سي رشيد ما تخافش اسمع الى الرشيد ورجعنا كاين 40 مليون تاع الرشيد Qu'est-ce que vous souhaitez? Dites ce que vous voulez. Vous êtes libre. C'est où le truc? Est-ce que vous êtes pour je pense. Voilà, essayez de faire à la caméra, madame. Donc, premièrement, est-ce que vous êtes pour la visite d'un président, Oui. Donnez-moi le téléphone. Oui, هو. C'est le live. Donc, ma question est la suivante. Ma question est la suivante. En tant que jeune Algérien résident aux États-Unis, est-ce que vous savez que la France était quand même une ancienne colonie en Algérie? الدولة الفرنسية يعني دولة في الماضي كانت هي استعمار تاعنا. اسكو اليوم والرؤساء تاع الجزائر الكل يعني في رايك انت يروحوا للجزائر على جال اون كوبيراسيون فرانكو الجيريان ولا فرانكو فرونسيز، يعني في الفايده تاع فرنسا ولا في الفايده تاع الجزائر وفرنسا؟ بارك الله فيك. C'est quand même honteux ça. Ancienne colonie. بارك الله فيك. Exactement, c'est mon avis. Oui, أمازيغ كيما احنا وعرب وكل معليش نصوم دي الجزائريين. من الجزائر. On peut pas rester les bras croisés comme ça. C'est pas tous les. Si, il y a eu une manifestation aujourd'hui. خرجوا ركدوهم.
ضربوه. ما- Oui. Malheureusement, les médias français ne sont pas. Ils ont parlé. Ils n'ont pas les suspects. Malheureusement, on a filmé. La question تاعي, est-ce que vous êtes pour la visite du président français Emmanuel Macron en Algérie, oui ou non, et pourquoi? Je pense. Comment? هذا الفرص. Comme la France en 1812. مانيش داكور باسكو يقول لك مانيش عارف كيما نشوف انا الناس راهم باش حتى نعرفوا يدخلوا يجوا عندك لا فرنسا باش تدخلها الوغ كو نشوف هنا تبدا في لا 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 on a la liberté. Nous, on rentre en Algérie tous les jours. Pas du tout. On a l'autorisation. L'Algérie est un on a pays l'autorisation. démocratique, ne vous inquiétez pas. Est-ce que maintenant, est-ce que vous êtes d'accord que le président français Emmanuel Macron soutient le 5e mandat présidentiel en Algérie? انا على كل حال jamais été d'accord مع les présidents français. Depuis Giscard d'Estaing jusqu'à aujourd'hui. Jacques Chirac et François Hollande. Non, François Mitterrand. François Mitterrand. Et parce que Parce que leur intérêt est jamais dans un cadre franco-algérien, et jamais pour l'évolution du pays, et jamais pour le développement en Algérie, parce que le résultat est là depuis 50 ans d'indépendance. L'Algérie est toujours dans le même état en 2018. Le 26 février, donc ça voici de me parler. بارك الله فيك على كل حال. صحيح. سلام سيد توفيق. السلام عليكم. سلام. Il faut appuyer. ما راش يمشي مليح.
أبيب إلى القدس. هذا يعني بأن القدس قد حرمت يعني نهائيا حتى فكريا. شفتوها؟ أنا كنا نقولوا صغري كانت القدس محاصرة، كانوا دايرينها من 1809 ماشي عالمينها العام. صدروا خايف مين تعلن الأمريكان بأن القنصلية تاعها ستحول من تل أبيب إلى القدس وتسيدي بالإخلاص القدس عاصمة للصهاينة. هذه ديكلاراسيون زعما كيما هذه ديكلارا ومن 1948 ولادة إسرائيل. لعنة الله على الصهاينة. جيبين في الصهاينة ما كاش اللي يدور الهضرة تاع يدرات ولا يقولش ويقول هذا عنده حب ضد اليهود. احنا ما عندناش حب على اليهود كاشخاص ولا ديانات، لا صهاينة. خاطش كاين حتى صهاينة من العرب بنادم اللي الناس كانت تلومه بالارهابي وكانت تلومه بزاف صوالح تقولوا عليه ارهابي. هذوك اللي راهم يشوفوا يقولوا عليه ارهابي. هذاك بنادم كان يقول عرب حوضوا على خاطر كاين صهاينة عرب. كانوا الناس يقولوا لا هذاك خرايمي راه بيشتغل في الغرب باغي يحارب العرب وبيحارب العالم. ايوا راه يدعي بان العرب من هم صهاينة. ما قدرش بنادم بعد مرور الزمن 10 سنوات فاتوا ولا اكثر بانوا الحقيقه بان الصهاينه العرب بانوا على حقيقتهم. الان كاع راهم يتسابقون بالاعتراف بالصهاينه، بالاعتراف بالصهاينه. كاع العرب كاع الاجناس تاع العرب راهم يتسابقون. الا لعنه الله عليكم الى يوم الدين. الفايده والحسن تقولوش هذا اسلامي وهذا عرشي ولا العالم اللي يطيح يقول له يهديك ربي. هذا ما نقول. قضيه تاع الجزائر ماكرون هو سي نورمال عنده مصالح لاجل مصالح شعبه يروح خويا يدي ترام ويجي يدير لي صفقه يدير له زينات يدير بزاف صوالح. شوف احنا البهديله تاعنا البهدان هذوك تاوعنا اللي رايح يتصور سيلفي واللي رايح يشيد كما قال لك خونا كوزي واللي رايح يستغرق ما تحسبش. انتوا عرفوا هذاك الاخ اللي سموه من راح على خاطر رابط كادر تاع العربي بن مهيدي. سبحان الله المحامي تحيه لي تحيه وشاكو خويا. رابط تصويره تاع العربي بن مهيدي راحوا عرفوه سبري ما داروا له والو كما قال هو. بس عرفوه طلقوه بعد ما ماكرون الحل. خوتنا كيما امين كيما لطفي كيما واحد اخرين راهم بزاف لا ماشي مشروط ام جي سي. خلينا غير ناس انا ملي تكون تهضر على ام جي سي لا تعنينا كاع القضيه ما تعنيش كاع ام جي سي. خلينا نهضروا الى قصير لي في الوحده. اسمع خلينا نهضر مالك على ام جي سي. قضيه راهي بور تو الموند. قضيه راهي بور تو الموند مانيش نقول ام جي سي. قضيه بور تو الموند. رانا نهضروا على بالنسبه رانا نهضروا شو راح حاكمين ام جي سي. شلون يديروا مساكين ام الناس بس تحول لي الكلام تاعي خليني نكمل فينا اصحاب غادي تعني كاع الناس غادي تعطي الناس ما خرجوا مع خونا لطفي وكاع ماشي مسؤول يكون جي سي لا بنيت تعلم بيك ولي بنيت كاين 6 ولا 10 من الناس ربي يحفظهم وبارك الله فيهم وان شاء الله يكونوا يطلقوا سلاحهم بصح عليكم على مستغرب وعلى ما تشمت هذاك ماشي اللي تمسح عليه. ما غاداش تجيب من عند البركه ما ضمناش بزاف هذاك اللي يكون يبيض اللي يكون انت على راك تما خويا. انا ملي كنت تما في البلاد ما تكونش عندي حريه باش نطلع. انا قلت كلمه قدام معاك وليت حاين كبار. انا هنا ولا عندي انا عندي الاخبار تاع حريه راني نهضر. قلت خلينا نصاحبوا نعود البلاد وشوف فيها مليح. كان اللي طايح فيكم شوف فيها مليحه. انا نهود ونمشي نورمال. سمعتي بصح ملي نكون هنا عندي سباس تعريفاتي نهدر خويا ونعطل وما نسمعش حتى واحد. انتوما احنا كاع اجمعين قلنا معليش هذه فاتت معليش. خونا سعيد بوتفليقه تبقى خويا راك عندك وانت تحكم في بلاصه وانت تحكم في بلاصه الله يشافيه امين رئيس بوتفليقه يا خويا والله ما راك عارف باش تزيد تقدر بالبلاد. الناس راهي تموت في البحر الناس راهي تهجر
الناس اللي تموت من بنت في السوق، الناس اللي تعاني من السكاني. القضاء ماهوش عادل، القضاء راه مسيس، راه فاسد، راه كوروبي، راه بزاف صوالح. مرحبا بنا صحابنا، سمحوا لنا على الانتظارات ونقول لكم السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته والله يصلح الاحوال. القدس لنا، القدس لنا، والجزائر لنا، والجزائر لنا. عندنا الحق القدسي لنا ولا لغيرنا. الجزائر ديالنا محتاجه ومراهيش متفقين. عندنا 1954 كاين شحال من مده من بدات الانطلاق الرصاصات. كل ما يحطوا لي بريزيدون de la France ما يحطوش parce qu'il y a une obligation de travail ou la parce qu'on ne voit pas d'échange, le fait qu'il est quand même dans la misère, il vit actuellement la pauvreté, la cherté. Il demeure dans la misère. Voilà, il demeure dans la misère, il restera dans la misère. فما ينحيش من عمره هو اللي يحتوي في الدنيا ما تتنحاش عليه. واحدة زوج. Dans un pays aussi libre que l'Algérie. On vit, on doit vivre notre indépendance et notre liberté. On ne peut pas arrêter facilement. Il se manifeste pour les méthodes. On n'est pas d'accord. Moi, je le savais, on n'est pas d'accord. Moi, Macron, en Algérie, c'est leur droit le plus absolu. Parce qu'autrefois aussi, quand les gens sortaient ici en Europe, les forces de l'énergie nucléaire, l'Union, il y a des choses qui ne leur plaisent pas. Ils manifestent et tous les pays du monde, donc je ne vois pas où elle est. يشدوهم وباش يعطوهم وباش يواسوا. Ça c'est on voit la visite de monsieur Macron. Il y a quand même un mécontentement, mais ça se voit quand il parle, et ça se voit quand il est entouré des gens. Mais je peux l'amener bizarre à tout ça. Voilà. بس مش بلادنا. وعلاش نقولوا وعلاش بلادنا يعني نقلبوا avec les richesses نتاعها اللي كاين قبل نروحوا نطلبوا من الاجنبيين ونقولوا لهم عملنا مثلنا مثلنا بالفيزا فوالا تأشيرة ça fait pas plaisir franchement ça fait pas plaisir وعلاش ما رحتوش للبحر ندخلوا وعلاش ماتوا لي جان وعلاش راهم يموتوا وعلاش تحينا راحوا جي في sur Facebook il y avait un charretier اللي راح باش يجيب لقب يجيب القسمة تاعو في الفيلي il y avait pas mal de jeunes qui étaient vraiment là comme ça c'est des enfants de jeunes enfants algériens parce qu'on a tué leur père. Vous voulez dire cadavre? Ils ont tué, bien sûr. C'est des squelettes. Ah, c'est des cadavres, exactement. Les têtes de l'Espagne. J'ai demandé, j'ai posé des questions et ils disaient وعلاش الجزائر واش كاين حرب ولا كاين واش كاين في بلادنا ما كانش حرب لكن قتلوا الحلم نتاع الشبان الجزائريين قتلوا الحلم نتاع العائلات الجزائريه قتلوا الحلم نتاع les jeunes qui sont inscrits qui vont s'installer chez eux قتلوا لهم الحلم نتاعهم ils ne laissent pas travailler ces gens-là ils leur demandent à chaque fois d'après les témoignages de plusieurs gens الرشوة يلزم السائق يمشي بالرشوة وسينو بلاش راح لك البرمي ولا تشغل عادة سي ريتوال سي كومي ريتوال tu pars tu demandes tu dis aux gens اسمعوا لي إذا ما تعرفوش فلان نحاولوا البرمي يلزم نعاود نردو ما تخممش هنايا dans 5 minutes يكون في يدك فين راهم الحكام فين راهم الحكام معليش وكنقعدوا هما يحكموا البلاد c'est que le problème الحكم c'est pas ça depuis 62 à ce jour on voit que la dégradation on voit pas autre chose من بعد من ثم ولاو يحبوا فينا حتى هنا في فرنسا يا لو كان تخدموا يا لو كان ديروا يا لو كان نعلموا لكم ونديروا لكم. السلام عليكم.
C'est tout ce que je peux dire. Je ne peux pas dire plus que ça. Parce que ما راهيش من الآداب وما راهيش من صفة الإنسان باش يرد. الجزائر بلادنا